missing! Bring him here. I have the herbs. We need to warm him up quickly.
The stew is very good tonight, Grandmother. Yes, the hunt was successful. The ribs are tender. Go! Keep coming back.
tiếng cười nhỏ của trẻ em. Oh, wow! Look at that! Отличная работа, брат!
The grain is fresh from the harvest. And the fish are perfect. We have a deal. Бүгін сауда қалай жүріп жатыр? Бәрі дұрыс па? Амансыз барсыздар. Freshly tanned Arctic fox, best quality. How much for the mammoth ivory? Мынау апа. Жақсы тұқым. Рахмет, балам. Еңбегің жана берсін. Күт! Мында қара. Базардағы ең жақсы тері. Өте жылы. Faster! Mush! How? Quickly now!
Go! Keep coming back. Tiếng cười nhỏ của trẻ em.
Look at that. Subscribe!